तो जय जगन्नाथ एवरीवन समस्त को स्वागत करुच्ची मोर यूट्यूब चैनल समीर एजुकेशनल को। फाइनाली पिला माने जो माने भी 5th क्लास स्टूडेंट तुम मानकर जेएनवी बा जवाहर नवोदय एग्जाम रही पिला माने तुम माने जानिथिबो। ओके, तो तुम मानकर जो जवाहर नवोदय एग्जाम टी रही आ मात्र केईटा दिन तुम मानकर रही। तो फास्ट तुम जानिथिबो जनवरी 7 रे तुम मानकर कौन ओएवी एग्जाम रही। देन तुम जनवरी 17 रे तुम मानकर रही जेएनवी बा जवाहर नवोदय एग्जाम। तो पूर्व आम सब गुड़ाक क्वेश्चन डिस्कसन करवा जोटा कि तुम एग्जाम बहुत हेल्पफुल हो पार। ओके, देख ये तुम परीक्षार्थी नाम लिख परीक्षार्थी हस्ताक्षर सब गुड़ाक तुम पाने। ओके, तो चलते आम बर्तमान स्टार्ट करवा पूर्व जो मैंने भी चैनल न्यू अच्छो चैनल को पे सब्सक्राइब कर रख और समस्ते 5 क्लास पिला सहित भिडियो को सेयार कर दियो फल से प्राक्ट करेंगे। देख तुम फास्ट जो रही पे मानसिक योग्यता परीक्षा तुम 10टा भाग आस माने खंड 1 ठू आरंभ करिकी खंड 10 पर्यंत है 10टा भाग आस प्रति भाग में तुम मानकर 5 मार्क लेखाएं पचार। तो तार निर्देश भी रही निर्देश को देखिकी आम प्रथम कौन करवा तार उत्तर देवा। तो फास्ट रही खंड 1 पिला माने कौन रही देख निर्देश देती प्रश्न संख्या 1 रु 5 पर्यंत प्रत्येक प्रश्नर वाम पार्श्व समस्यामूलक आकृति दि जाए तार दक्षिण पार्श्व उत्तर प्रदानकारी 4 आकृति 1 2 3 और 4 क्रम रखा एपरी एक उत्तर प्रदानकारी आकृति बाछ जहाँ समस्यामूलक आकृतिर दर्पण प्रतिबिंब भाव में रहीपर जितेबले दर्पण को XY भाव में रखा ठीक उत्तर को बाछि तार क्रमांक को उत्तर पत्रिका खाली बक्स मध्य लिख। ओके, देखो फास्ट तुम मान रही समस्यामूलक आकृति यहाँ जो धनु चित्र रही पाने ये धनु चित्र को जदि आम रखा एपटे मिरर रही मिररटा रखिले कौ भाई भाव देखा। ओके, तो यहाँ पे कौ भाई भाव देखा निश्चित रूपे ओलोटा देखा ना। तेणु तुम मान देख ये दुईटा ओलोटा अच्छी दुईटा ओलोटार आम कौटा ना ओलोटा देख तीर चिन्हटा एपटे रही ना यहाँ तेणु हेनी तीर चिन्हटा उल्टाटा आसो तार अर्थ ऑप्शन 2 तुम मानकर करेक्ट आंसर बुझीपारुच। से आम जदि द्वितीय नंबर देखा 2 नंबर टी कही कौन ये गोटे चित्र देख तुम मानकर एपटे तुम मिरर रखाई। तो एपटे जब मिरर रहा पिला माने ये चित्रटा कौन पूरा ओलटी जीव ना ओलटी गले कौ भाई भाव तुम चित्रटा हम पिला माने देख यहाँ ऊपर को ही रहा एपटे धलाटा। तो एपटे धला कौट अच्छे मोर 2 चित्र अच्छी तेणु 2 चित्रटा हो तुम मानकर करेक्ट आंसर। पुणी थे भल भाव देख ये जो चित्रटा जिते बड़े आम दर्पण देखा ये ओलटे जीव माने ये धलाटा पलैस तेणु ये चित्रटार धला अच्छी ना आ सब जगह ब्लाक अच्छी तेणु ये हम तुम 2 नंबर हम करेक्ट आंसर। परवर्ती जी आम 3 नंबर प्रश्न तुम्हें 3 नंबर प्रश्न देख कौन रही 3 नंबर प्रश्न रही एक्स ए जो चित्रटा रही देख एपटे आमर रही दर्पण बुझीपार। देख पे भिडियोटी को शेष पर्यंत देख जो द्वारा कि तुमने प्रथम रू पे 90 पर्यंत सब गुड़ाकर प्रश्न जान सरी 80 1 रु 80टा प्रश्न तुम कितु 100 मार्क बुझीपार। देख तुम ये जो रही दर्पण एपटे यहाँ कौ भाई देखा ना तुम मानकर ये जो धला चिन्हटा एपट को आसो एपट को आसले देख 2टा धला चिन्ह गोटे 2 अच्छी गोटे 4 अच्छी हाँ ना नहीं। तो सठिक कौटा तुम मानकर हम देख ये तुम कौन अच्छी ना ये जो गारटा एपटे अच्छी है कि देख बिंदु बिंदुटा है तुम डिफरेन्ट एपटे ब्लाक रपटे गोल तो ब्लाक आ गोल कौटे अच्छी 4 नंबर रे है लेफ्ट हैंड साइड ब्लाक एपटे गोल तो 4 नंबर हो तुम करेक्ट आंसर बुझीपार। नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न 4 नंबर प्रश्न कौन रही देख ये तुम गोटे एंगल टाइप चित्र अच्छी पिला माने हाँ ना नहीं। तो ये देख तुम दर्पण रखा ये दर्पणटा देखिले सी कौ भाव चित्रटा परिदर्शन हम यहाँ देख पे मैंने ये ना चित्रटा जब आम देखा आपको जब आम दर्पण रखा कौन हो ना ये भाव चित्रटा आसो। तो ये भाव चित्रटा कौट अच्छी एक अच्छी तेणु एकटा हो तुम करेक्ट आंसर। ओके, 5 नंबर जब आम कह देख ये चित्र रही डाहाण पार्श्व गोटे दर्पण रही। तो ये चित्रटा कौ भाई भाव हम आम जब कह ये चित्रटा जब उल्टी जीव एमती से चिन्ह ही रही यहाँ ये उल्टी जीव बुझीपार। यहाँ उल्टी गले ये चित्रटा हो बुझीपार ना नहीं। तो देख यहाँ तुम मानकर को केते नंबर अच्छी ना यहाँ तुम मानकर अच्छी 4 नंबर तेणु 5 नंबर 4 बिट हो करेक्ट आंसर। ये थी तुम मानकर खंड 1 बर्तमान आम खंड 2 को जीवा ता पूर्वर कही रखुची जो मैंने भी चैनल न्यू अच्छा ना पे चैनल को सब्सक्राइब कर दियो और समस्ते वीडियो को शेयर कर जो द्वारा कि समस्ते भल मार्क रखिपारे बुझीपार। जी आम खंड 2 को निर्देश पढ़ा निर्देश कौन देखिए खंड 2 रे
ନା ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା 6ରୁ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସମସ୍ୟାମୂଳକ ଆକୃତି ଓ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉତ୍ତର 4 ଆକୃତି 1 2 3 ଓ 4 କ୍ରମରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାମୂଳକ ଆକୃତି ଅନୁସରଣରେ କାଗଜକୁ ଭାଙ୍ଗି ଓ ଛିଦ୍ରିତ କଲେ ଉତ୍ତର ଆକୃତି ମିଳିପାରିବ, ସେହି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନକାରୀ ଆକୃତି ବାଛ ଓ ତାର କ୍ରମାଙ୍କକୁ ଉତ୍ତର ପତ୍ରିକାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଖାଲି ବାକ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖ। ଦେଖ ତୁମର ରହିଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଆକୃତିଟା ହେଲା, ଏପଟେ ରହିଛି ସମସ୍ୟାମୂଳକ ଆକୃତି, ଏପଟେ ରହିଛି ତୁମର ଉତ୍ତର ଆକୃତି। ଏଇ ଉତ୍ତର ଆକୃତି ଚାରିଟାରୁ ତୁମେମାନେ ବାଛିବ। ଦେଖ ଆମର ଫୋଲ୍ଡଟା କେମିତି ହେଇଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରଟା ଫୋଲ୍ଡ ହେଇଛି ହେଲା, କେଉଁ ଭଳି ଭାବେ ରହିଛି ଦେଖ, ମୁଁ ଟିକେ କହିଦେଉଛି ଏଠି। ଏମିତି ତୁମମାନଙ୍କର ରହିଛି, ବୁଝିଲା ନା? ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରଟା ତୁମମାନଙ୍କର ରହିଛି, ବୁଝିଲା? ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରଟାକୁ ଖୋଲିଲେ କୋଉଭଳି ଭାବେ ଚିତ୍ର ହେବ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଠି ଯଦି ଆମେ ଫୋଲ୍ଡଟାକୁ ଖୋଲିବା ଆମର ଦୁଇଟା ପଏଣ୍ଟ ଆସିବ, ବୁଝିପାରୁଛ? ଦୁଇଟା ପଏଣ୍ଟ ଆସିବ ନା ନାହିଁ? ତ ଦୁଇଟା ପଏଣ୍ଟ ଆସିବ ଏବଂ ସାଇଡ଼ରୁ ଟିକେ ଟିକେ କର୍ଣ୍ଣିଂ ରହିବ। ତ ଏଇଟା ଯଦି ଆମେ ଖୋଲିବା, ଏଇଟା ହେଇଯିବ ତୁମର 3 ନମ୍ବରଟା ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା। ଦେଖ ଦୁଇଟା ବିନ୍ଦୁ ଆସିଲା, ତା ସହିତ ଏପଟେ ଟିକେ କଟ୍ ହେଇଛି। 7 ନମ୍ବର ଦେଖ, 7 ନମ୍ବରର ଚିତ୍ରଟା କେଉଁ ଭଳିଆ ଫୋଲ୍ଡିଂ ହେଇଛି ନା ଏମିତି ଫୋଲ୍ଡିଂ ହେଇଛି, ବୁଝିପାରୁଛ? ଏଭଳି ଭାବେ ଫୋଲ୍ଡିଂ ହେଇଛି। ତ ଆକୁ ଯଦି ଆମେ ଖୋଲିବା ପିଲାମାନେ, ମଝିରେ ଗୋଟେ ହୋଲ୍ ଆସିବ, ହଁ ନା ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ଚତୁର୍ଭୁଜ ଟାଇପ୍ର ହେବ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ଦେଖ ତୁମର ଚତୁର୍ଭୁଜ ଆଉ କୋଉଠି ବି ନାହିଁ ନା, କାରଣ ଏ ଟାଇପ୍ର ଅଛି ମାନେ ଏଇଟା ଯଦି ଖୋଲିବା ଏ ଟାଇପ୍ର ହେବ। ତ ଇଏ ହେଇଯିବ ତୁମର 1 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ, ବୁଝିପାରୁଛ? 1 ନମ୍ବର ତୁମର ହେଇଯିବ 7 ନମ୍ବରର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ନିରୀକ୍ଷି ରଖ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ ହେବ। ସେଭଳି ଦେଖ 8 ନମ୍ବର, 8 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି ନା 8 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ ତୁମର ଫୋଲ୍ଡଟା ହେଇଛି ଏଭଳି ଭାବେ, କିନ୍ତୁ କଳା ବି ଅଛି, ହଁ ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ଆକୁ ଯଦି ଆମେ ଖୋଲିବା କେଉଁ ଭଳି ଭାବେ ହେବ ଟିକେ ଦେଖିନିଅ। ନା ଆକୁ ଯଦି ଆମେ ଖୋଲିବା ପିଲାମାନେ, ଆମର କ'ଣ ରହିବ, ସବୁ ସେଣ୍ଟର ଗୁଡ଼ାକରେ ବ୍ଲାକ୍ ରହିବରେ, ଏପଟେ ଏମିତି ସବୁ ବ୍ଲାକ୍ ରହିବ ହେଲା। ଏ ଟାଇପ୍ର ବ୍ଲାକ୍ ରହିବ ସେଣ୍ଟର ଯେ, ଆଉ ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ରହିବ ନା ଧଳା ରହିବ। ଏତିକି ଯେଉଁ ସବୁ ରହିଛି କ'ଣ ଧଳା ରହିବ। ତା ଅର୍ଥ ପ୍ରଥମଟା ହିଁ ହେବ ତୁମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। 8 ନମ୍ବରର 1 ନମ୍ବରଟା ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖୁଛି ପିଲାମାନେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ସମସ୍ତେ 1ରୁ 80 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଗୁଡ଼ାକର ଆନ୍ସର୍ ଜାଣି ରଖ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ତୁମମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏଟାକୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରି ରଖ ହେଲା, ଏସ୍ଏଟିକୁ, ବୁଝିପାରୁଛ? ଦେଖ ତୁମର ନେକ୍ସଟ ରହିଛି 9 ନମ୍ବର। ଏ ପେପରଟିକୁ ପିଲାମାନେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରି ରଖ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ତୁମମାନଙ୍କର ଭଲ ମାର୍କ ରହିବ। ଏବଂ ସି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ହେଲା। ଦେଖ 9 ନମ୍ବର କହିଛି, ଏଇଟା ତୁମମାନଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି ନା ଏମିତି ତୁମର ଚିତ୍ରଟା ହେଇଛି। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ତୁମର ମଝିଟା କ'ଣ ଆସିପାରେ, ସେଇ ଚତୁର୍ଭୁଜ ହିଁ ଆସିବ। କାରଣ ଏ ଟାଇପ୍ର ଅଛି ନା, ଏ ଟାଇପ୍ର ଅଛି ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏଇଟା ଚତୁର୍ଭୁଜ ଆସିବ। ଯଦି ଚତୁର୍ଭୁଜ ଆସିଲା, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତୁମର 2 ହିଁ ହେବ, କାରଣ ଭିତରେ ଆଉ କେଉଁଠି ଚତୁର୍ଭୁଜ ନାହିଁ ନା। ତେଣୁ 2 ନମ୍ବର ହିଁ ହେଇଯିବ ତୁମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ସେଭଳି 10 ନମ୍ବର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, 10 ନମ୍ବରଟା ତୁମର ଏମିତି ଗୋଟେ କର୍ଭ ହେଇକି ଅଛି ହେଲା। କର୍ଭ ହେଇକି ଯଦି ଅଛି, ମଝିଟା କ'ଣ ତୁମର ଗୋଲ ଆସିବ, ଆଉ ଏଠି ତୁମର ଗୋଟେ ଏଇଟା ରହିଛି ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କର 4 ସାଇଡ଼୍ ଏମିତି ରହିବ ହେଲା, ଆଉ ମଝିଟା ଗୋଲ ହେବ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ମଝିଟା ଗୋଲ ହେବ। ତ ଏଇଟା 10 ନମ୍ବର 1 ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଖୋଲିବା 10 ନମ୍ବର 1 ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଓକେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଆମେ ତୁମମାନଙ୍କର ଖଣ୍ଡ 3କୁ। ଓକେ ପିଲାମାନେ, ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କର, ବୁଝିପାରୁଛ? ଖଣ୍ଡ 3, କାରଣ ତୁମମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ସବୁଗୁଡ଼ାକ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ କହୁଛି ଏଠାରେ ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କର 80 ଯାକ ପ୍ରଶ୍ନ ପୁରା ଆସିବ। ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏଇଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କର ଆସିବ। ଓକେ, ଚାଲ ଦେଖିବା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖଣ୍ଡ 3। ଖଣ୍ଡ 3 ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା 11ରୁ 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସମସ୍ୟାମୂଳକ ଆକୃତି ଓ ତାର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 4 ଉତ୍ତର ଆକୃତି 1 2 3 ଓ 4 କ୍ରମରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଏପରି ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନକାରୀ ଆକୃତି ବାଛ, ଯାହାକୁ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଆକୃତି ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଡ଼ି ଗଠନ କରାଯାଇପାରିବ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ୍ରମାଙ୍କ ଉତ୍ତର ପତ୍ରିକାରେ ଥିବା ଖାଲି ବାକ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖିବ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ, ତା ଅର୍ଥ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ବାଛିବାକୁ କହିଛି ନା ସମାନ ଆକୃତି, ସବୁ ଗୁଡ଼ାକୁ ଯୋଡ଼ିଲେ ଗୋଟେ ଆକୃତି ଆସିବ। ତ ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରହିଛି ତୁମମାନଙ୍କର ଆୟତ ଆକୃତି, ତାପରେ ତୁମର 2ଟା ବର୍ଗ ଆକୃତି ରହିଛି। ଆକୁ ଯୋଡ଼ିଲେ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ରଟେ ଆସିବ। ତ ଇଏ ହେଇଯିବ ତୁମର 2 ନମ୍ବର, କାରଣ 2 ନମ୍ବର ହିଁ ଏଇଟା ରହିଛି। ସେଭଳି ଆମେ 12 ନମ୍ବର ଯଦି ଦେଖିବା, ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ, 12 ନମ୍ବର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତୁମମାନଙ୍କର ଜଏଣ୍ଟ କଲେ ହେଇଯିବ 2 ନମ୍ବର। ତ 12 ନମ୍ବର ବି ସେଇ 2 ନମ୍ବର ହେଇଯିବ। 13 ନମ୍ବର ଆମେ ଦେଖିବା, 13 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି, ଏଇଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ସେ ଯୋଡ଼ିବା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ସେ ଯୋଡ଼ିବା 13 ନମ୍ବରଟିକୁ, ଇଏ କ'ଣ ହେଇଯିବ ତୁମର ଉତ୍ତର ଟିକେ ଦେଖ ଭଲ ଭାବରେ। ନା
এইটা এଭଳି ভাবে ଅଛି ନା ଦେଖ ଏଭଳି ଭାବେ ରହିଛି এইটা ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ କରିବା ଏଭଳି ହିଁ ଆସିବ ନା ଏବଂ ଏଇଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଜଏଣ୍ଟ କରିଦେବା ତ ଏଇଟା କୋଉଠି ଅଛି ସେଇ 2 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ ଦେଖ ପାଖାପାଖି ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ 2 ନମ୍ବର ତୁମର ଆସିଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ତୁମର 14 ନମ୍ବର କ'ଣ ରହିଛି 14 ନମ୍ବର ତୁମମାନଙ୍କର ରହିଛି ଏ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟଟାକୁ ଆମେ ଯଦି ଯୋଡ଼ିବା କ'ଣ ଆସିବ ବୋଲି ସେ କହିଛି। ଏଟାକୁ ଯଦି ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯୋଡ଼ିବା 1 2 3 4 5ଟା ଅଛି ନାଇଁ କି ତ 5ଟା ରହିଲେ ତୁମମାନଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ ଏଇଟା ହେଇଯିବ। ବୁଝିପାରୁଛ ଏଇଟାରେ କେତେଟା ଅଛି 6ଟା ହେଇଯାଇଛି ନା ତେଣୁ ଏଇଟା ହେବନି ଏଇଟା ବି ସମାନ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସମାନ ଦେଖାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା 6ଟା ଅଛି ତେଣୁ 6 ନମ୍ବରଟା ହେବନି ମାନେ 3 ନମ୍ବରଟା ହେବନି ତୁମର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କେତେ 2 ନମ୍ବର। ସେଭଳି 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଯିବା 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଦେଇଛି ଏଠି ଦେଖ ଗୋଟେ ଟ୍ରାୟାଙ୍ଗେଲ ରହିଛି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାୟାଙ୍ଗେଲ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଚତୁର୍ଭୁଜ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରାୟାଙ୍ଗେଲ ତ ଆକୁ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଯୋଡ଼ିଲେ କ'ଣ ହେବ ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ହେଲା। ତ ଏଇଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଯୋଡ଼ିବା ପିଲାମାନେ ତୁମର କୋଉଟା ହେଇଯିବ 4 ନମ୍ବର ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ବୁଝିପାରୁଛ ସେଭଳି ଆମେ ଯିବା ଖଣ୍ଡ 4 ଖଣ୍ଡ 4 ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ତୁମମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିନେବା। ଓକେ ଦେଖ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ'ଣ ଦେଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା 16ରୁ 20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସମସ୍ୟାମୂଳକ ଆକୃତି ଦିଆଯାଇ ଏହାର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 4ଟି ଆକୃତି 1 2 3 ଓ 4 କ୍ରମରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନକାରୀ ଆକୃତି ଦିଆଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ମିଳୁଥିବା ଆକୃତିଟିକୁ ବାଛ ଯାହା ଭିତରେ ସମସ୍ୟାମୂଳକ ଆକୃତି ଛୁପି ରହିଛି ଏବଂ ଏହାର କ୍ରମାଙ୍କ ଉତ୍ତର ପତ୍ରିକାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଖାଲି ବାକ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖିବ। ଦେଖ ତୁମମାନଙ୍କର ରହିଛି କ'ଣ କହିଛି ନା ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ମିଳୁଥିବା ଆକୃତିକୁ ବାଛିବାକୁ କହିଛି ହେଲା ସମସ୍ୟାମୂଳକ ଆକୃତି ଦେଇଛି ତ ଏ ଯେଉଁ ଆକୃତିଟା କେଉଁ ଚିତ୍ରରେ ଅଛି ସେଟାକୁ ବାଛିବାକୁ କହିଲା। ଆମର ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ତ ନାହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖ ଅଛି ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ର ହେଇଯିବ ତୁମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ବୁଝିପାରୁଛ 16 ନମ୍ବରର 2 ବିଟ୍ଟି ହେବ ତୁମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ତୁମର 17 ନମ୍ବର ଦେଖ ଏ ଚିତ୍ରଟା କେଉଁ ଭିତରେ ରହିଛି ଏ ଚିତ୍ରଟା ପୁରା ପିଲାମାନେ ମୋଡ଼ି ହେଇକି ଅଛି ନା ତ 4 ନମ୍ବରରେ ତୁମର ରହିଛି ଏ ଚିତ୍ରଟା। ବୁଝିପାରୁଛ ସେଗୁଡ଼ା ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମର ରହିଛି କ'ଣ 18 ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରଟା ଦେଖ ଶୂନ ରହିଛି ତା ଉପରକୁ ଗୋଟେ ତୀର ଟାଇପ୍ର ରହିଛି ଏ ଚିତ୍ରଟା କେଉଁଠି ରହିଛି ଶୂନ ଆଉ ତୀର ତଳେ ଶୂନ ଉପରକୁ ତୀର ରହିଛି ହେଲା ଏଇଟା ତୁମମାନଙ୍କର ହେଇଯିବ କେଉଁଟା 18 ନମ୍ବରର ମଧ୍ୟ ସେହି ତୁମମାନଙ୍କର 4 ବିଟ୍ଟି ହିଁ ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ବୁଝିପାରୁଛ ସେପଟେ ଦେଖ 19ରେ ରହିଛି ତୁମମାନଙ୍କର ଏଇ ଚିତ୍ରଟା ତ ଏଇ ଚିତ୍ରଟା କେଉଁଠି ଅଛି ନା ଏ ଚିତ୍ରଟା ତୁମେମାନେ ଦେଖିବ ଏଇ ଚିତ୍ରଟା ତୁମମାନଙ୍କର ଅଛି ମଝିରେ ଗୋଲ ହେଇକି ଅଛି ନାଇଁ କି ତ ଏଇଟା ତୁମମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ହେଇଯିବ 3 ନମ୍ବର ଚିତ୍ର 3 ନମ୍ବର ଚିତ୍ରରେ ଏଇ ଚିତ୍ରଟି ତୁମେମାନେ ପାଇବ ହେଲା। ଦେଖ ଏଇଟା ଏମିତି ରହିଛି ଏଭଳି ରହିଛି ତେଣୁ 3 ନମ୍ବର ଚିତ୍ର ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା 20 ନମ୍ବର 20 ନମ୍ବରରେ ଦେଖ ତୁମମାନଙ୍କର ଏଭଳି ଚିତ୍ରଟି ରହିଛି 20 ନମ୍ବରରେ ଏଇ ଚିତ୍ରଟା ଅଛି ନା ନାହିଁ ତ ଏଇ ଚିତ୍ରଟା ହେବ ତୁମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। କେଉଁଟା ଅଛି ଦେଖ ଏଇ ଚିତ୍ରଟା ନା 1 ନମ୍ବରରେ ଅଛି ସରି 1 ନମ୍ବରରେ ନାହିଁ ଏଇଟା ଅଛି 2 ନମ୍ବରରେ 2 ନମ୍ବର ହେବ ତୁମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଏମିତି ଟିକେ ବଙ୍କା ହେଇଯାଇଛି ନା ହେବନି ଏଇଟା ହେବ ତୁମର 2 ନମ୍ବରଟା ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର 20 ନମ୍ବରର 2 ନମ୍ବରଟା ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଖଣ୍ଡ 5କୁ ଖଣ୍ଡ 5 କ'ଣ କହିଛି ଦେଖ ଖଣ୍ଡ 5 କହିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା 21ରୁ 25 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର 4ଟି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର 1 2 3 ଓ 4 କ୍ରମରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଦିଆଯାଇଥିବା 4ଟି ଆକୃତି ମଧ୍ୟରୁ 3ଟି ଆକୃତି ମଧ୍ୟରେ ସାଦୃଶ୍ୟ ଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଆକୃତି ଅଲଗା। ଏହି ଭିନ୍ନ ଆକୃତିକୁ ବାଛି ଏଠି ସହିତ ଥିବା ଉତ୍ତର ପୁସ୍ତିକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଖାଲି ବାକ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଲେଖ। ତ ଦେଖ କେଉଁଟା ଅଲଗା ବୋଲି ସେ କହୁଛି ସବୁ ଚିତ୍ର ଠିକ୍ ଥିବ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଥିବ ତାକୁ ବାଛିବାକୁ କହିଛି ସିଏ। ତ ଏଠି ଆମର 4ଟା ଚିତ୍ର ରହିଛି କେଉଁଟା ଅଲଗା ଦେଖ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକରେ ପିଲାମାନେ ଟୋପା ଟୋପା ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ହଂସ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କ'ଣ ଅଛି ନିଶ୍ଚୟ ଟାଇପ୍ର ଉପରକୁ ଅଛି ତେଣୁ ଅପସନ୍ 2ଟା ହେଇଯିବ ତୁମର ଏଇଟା ଅଲଗା ହେଲା ଏ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଅପସନ୍ 2ଟା ହେଇଯିବ ଅଲଗା ତେଣୁ 21 ନମ୍ବରର 2 ବିଟ୍ଟା ହେଇଯିବ ତୁମର ଅଲଗା ଚିତ୍ର। 22 ନମ୍ବର ଯଦି ଆମେ କହିବା ଏ ଚିତ୍ରଟା ଦେଖ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ତୁମମାନଙ୍କର ସମାନ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଅଲଗା କେଉଁଟା ବୋଲି କହିଛି ଦେଖ ଏଇଟା ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ତାପରେ ଗୋଲକ ରହିଲା ତାପରେ ପଏଣ୍ଟ ବି ରହିଲା ହେଲା ତାପରେ ରହିଲା ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ତାପରେ ରହିଲା ସରି ସେଇଭଳି ରହିଲା ଏଇଟା ଦେଖ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ବାହାରେ ଥିଲା ଭିତରେ ହେଇଗଲା ବୁଝିଲା ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟଟା ଦେଖ ତୁମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି କ'ଣ ରହିଛି
देखो 22 नंबरटा कौन कही भलरे प्रथम वर्गचित्र तापर वृत्त तापर गोटे पॉइंट अच्छी तापर वर्गचित्र वृत्त वर्गचित्र पॉइंट अच्छी एपटे त्रिभुज अच्छी मझे त्रिभुज यहाँ त्रिभुज अच्छी मझे त्रिभुज तो बाहर जोड़ा रोचे भितर से चित्रटी रहा दरकार तेणु यहाँ डाउट अच्छी पाने बुझला डाउट अच्छी ना किंतु देखो डाउट ना कम डाउट ना कारण देखो बाहर ये गोलक अच्छी ना तेणु भितर गोलक अच्छी ना नहीं बाहर त्रिभुज अच्छी भितर त्रिभुज ये बाहर त्रिभुज भितर त्रिभुज कि देखो बाहर कौन अच्छे वर्गचित्र भितर गोलक अच्छी तेणु एक नंबरटा हम तुम अलग तो एक नंबर हो तुम करेक्ट आंसर 22 करेक्ट आंसर हो एक बिट बर्तमान जी 23 नंबर पाने देख समस्त को कही रखुच्छे पाने समस्ते समीर एजुकेशनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर रख पाखे आसुवा बेल आइकन को क्लिक कर ऑल रे क्लिक करके रखिदियो जो द्वारा कि तुम एग्जाम पूर्व डिस्कसन करवा ओके देखो तुम 23 नंबर कौन रही देख प्रथम रही एपटे तुम रही तले तापर बुलिला ये बुला कौन हो रोटेट हो गोटे गोटे यहाँ मतलब ये बुलिला नेक्स्ट यहाँ एमती बुलला है तापर यहाँ बुलिले कौन होता ना ऊपर को था ना तेणु ये हो तुम अलगटा बुझीपार 3 नंबर हो अलग 24 देख कही पाने प्रथम एंगेल रही यहाँ एमती बुलिला गोटे ऊपर को बुलिला बुझिले ना नहीं अच्छा नहीं से टाइमिंग कथा ये कही टाइमिंग कथा कही ना टाइमिंग कथा जदि कही तुम यहाँ हो करेक्ट आंसर बुझीपार तुम यहाँ हो करेक्ट आंसर तो 24 3 हो पाने तुम करेक्ट आंसर बर्तमान जी आम 25 को 25 कौन दे देखा 25 नंबर देख सब गुड़ाक पे त्रिभुज अच्छी ना नहीं कितु यहाँ आयत चित्र अच्छी तेणु 25 2 नंबरटा हो करेक्ट आंसर बुझीपार 25 2 नंबर अच्छा आउ थे मुझे कहीदे देख यहाँ त्रिभुज अच्छी यहाँ भी आयत चित्र अच्छी ना यहाँ त्रिभुज अच्छी सॉरी तेणु 3 टा हम करेक्ट आंसर कहीं पे देख यहाँ त्रिभुज है यहाँ चतुर्भुज हो जाए बुझला तेणु 3 बिटा हम करेक्ट आंसर मुझे भूल कहीदे 2 3 बिट हो करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट आम तुम मानकर जावा कौटा को ना खंड 6 को जीवा पूर्व समस्ते कौन करेंगे ना वीडियो को शेयर करदे 6 कौन कही खंड देख खंड 6 तुम मानकर कही जे प्रश्न संख्या 26 रु 30 पर्यंत प्रत्येक प्रश्नर बाम पार्श्व एक समस्यामूलक आकृति और तार डाण पार्श्व 4टी उत्तरमूलक प्रदानकारी आकृति रही तो ये तुम मानक कौन कौच ना आ सहित मिशुवा को चित्रटा अच्छी बाहर करा पड़ो तो देख फास्ट चित्रटी कौन रही है ये जो चित्रटा पे देखुच ये 4टा भितर कौटा तुम मिशुची बोली सी कही है तो ये 3टा काठी अच्छी ना 1 2 3 एपटे 2 1 2 3 2 है आउ गोटे कौन रही ऊपर को पे देख आर बेसी गार्ड अच्छी ऊपर को गार्ड अच्छी ना तो यार आंसर कौटा हो देख भलरे 1 2 3 है तो तुम 1 नंबर हो करेक्ट आंसर कारण देख ये जो गोल दुटा अच्छी सेंटर रे अच्छी किंतु ये जो गोल अच्छी पे तल को रही तेणु 1 नंबर हो तुम करेक्ट आंसर कार 26 नंबर 27 नंबर कथा जब कह तुम मानकर करेक्ट आंसर कौटा हो 27 नंबर ना 3 नंबरटा देख 27 3 बिट हो करेक्ट आंसर बर्तमान जी 28 को 28 देख पे तुम कौटा हो ना 28 पे करेक्ट आंसर हो वृत्त मझे गोल वृत्त मझे गोल तुम मानकर करेक्ट आंसर हो वृत्त मझे गोल हो तो तुम यहाँ 1 नंबर है 1 नंबर हम करेक्ट आंसर एवं 29 देख 29 कौटा तुम करेक्ट आंसर हम 29 करेक्ट आंसर हो तुम मानकर ऑप्शन नंबर 2 हो करेक्ट आंसर एवं 30 नंबर टी देख पे आखि चिन्हटा भल भाव में कौट अच्छे ऑप्शन 2 हो करेक्ट आंसर बुझीपार बर्तमान जी आम खंड 7 कौन कही भल भाव में बुझ कही एठी तुम मानू कही कौन ना आकृति गुड़िक भल भाव में देखी से एपरी आकृति को बाछ जहाँ को न बदल अविकल भाव में रखिले समस्यामूलक आकृति पूरण हो पार अर्थ ये जो रही चित्र गुड़ाक जब मिसेबा ये कौन हो गोटे समस्यामूलक कौन हो पार ये जो चित्रटा कंप्लीट हो बोली से कही या तो एमती हेनी चित्रटा तो ये एमती आसमती आसो तो त्रिभुजटा कौटा हम तुम यहाँ हो करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 हो करेक्ट आंसर बुझीपार नेक्स्ट क्वेश्चन देख तुम यहाँ कौन हो जब आम आने एमती रही तुम ना देख भले कर आम एमती रही
तो এইটা एमती रोटा यहाँ तुम मानकर करेक्ट आंसर कौटा देखिए देख लो भल भाव तुम मानकर करेक्ट आंसर ये पिला माने ऑप्शन नंबर 2 32 ऑप्शन नंबर 2 हो करेक्ट आंसर बुझीपार। नेक्स्ट आम जी 33 नंबर करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर 4 है से भाई आम जब आउ गोटे देख तुम रही 34 नंबर प्रश्न 34 नंबर प्रश्नर कौटा रखिले चित्रटा कम्प्लीट हम बोली से कही नहीं कि तेणु यहाँ अलरेडी मुझे देख यहाँ जॉइन कराई तो तुम यहाँ तुम एक बिट हो करेक्ट आंसर और यहाँ से भाई हम यहाँ कौन हम ना ये आसो ये आसो मझे गोटे शून्य रही ये तुम मनकर करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर 4 35 बर्तमान जी खंड 8 पिला माने खंड 8 कौन कही ना यार क्यों आकृति को नहीं बाम पटे खाली स्थान पूरण कर को आकृतिटा नहीं कि आमे बाम पटे खाली स्थान को पूरण कर तो देख यार आम खाली स्थान को केमी पूरण कर देख फास्ट रही एमती तीर चिन्ह तापर रहा एपड़ को तापर तल को जब रहा यहाँ एमती आसो ना नहीं तो एमती कौटा आसा 4 बिटा 4 बिट हो करेक्ट आंसर से भाई आम नेक्स्ट क्वेश्चन जब आम देखा देख 37 नंबर रही ये गोटे थी 2टा है 3टा है यहाँ कौन हो 4टा हो किंतु 4 नंबर हो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देख 38 1 2 3 4 5 रे गोटे कार है तापर कौन होगा 2टारे 4टा तापर 3टारे 3टा 4टारे गोटे आउ 4टारे गोटे देख सॉरी 4टारे 2टा आउ 4टारे 2टा तो ऑप्शन 4 हो करेक्ट आंसर 4टारे 2टा। नेक्स्ट आम जी तुम करेक्ट आंसर नेक्स्ट देख नेक्स्ट प्रश्न करेक्ट आंसर कौटा हो 39 कही 39 ऊपर थी ऊपर 0 गला तापर एमती आसला ये भाई आसला कौन तापर ये एमती ऊपर बुल ना नहीं ऊपर बुला ये कौन रही गोटे 8 अर्थ कौटा तुम 3 नंबरटा हो करेक्ट आंसर कारण भितर रहा से बाहर दे यहाँ भितर रहा दरकार बुझीपार। नेक्स्ट आम जा नेक्स्ट क्वेश्चन रही 40 नंबर 40 कही 2टा कौन थी आयताकार तापर रही तुम मझे गोटे गार यहाँ 3टा रहीगला 3टा हेल्ले तुम जो 4टा आसो ऊपर कौन गोटे गाटे रही है तो यहाँ तुम करेक्ट आंसर हो कौटा ऑप्शन नंबर 1। बर्तमान जी खंड 9 को खंड 9 कौन कही द्वितीय जोड़ा प्रथम जोड़ा भली संपर्कित बाच्य को माने ए चित्र सहित जमी यहाँ संपर्क रही ए चित्र सहित कौटा संपर्क रही चार्टर बाच्य को सी कही पिला माने भल भाव बुझ देख तुम मानकर रही यहाँ कौन रही 2टा को 3टा ये 2टा को 3टा हम तो कौटा हम 2टा को 3टा देख ना 2 बिटा हो तुम करेक्ट आंसर से 42 नंबर देख यहाँ पताका बिरी अच्छी यहाँ कौन है एपड़ को पलि थोड़ी यहीटा कौन हो एपड़ को पलि आस ना तो देख एपड़ को जोड़ा अच्छे से हम करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 हम करेक्ट आंसर बहुत सहज पिला माने बुझीपार ना नहीं तुम मानसिक योग्यता परीक्षाटी बहुत इजी तेणु भल भाव पढ़ निश्चित रूपे तुम मैंने क्वालिफाई हो तुमको निश्चित रूपे तुम जदि 80 है केते मार्क मुझे शुणी दियो 89 रु तुम मैंने जब 92 पाखापाखि रखुच निश्चित रूपे तुम मानकर सिलेक्शन हो संभव आम वीडियो मध्यम है देख तुम मानकर 43 नंबर रही यहाँ देख थिकिरी टाइप अच्छी यहाँ आसला वर्गटा एमती उल्टिकी मझी कौन हो बाहर टिकी भितर चतुर्भुज से भाई यहाँ कौन ना त्रिभुज बाहर भितर गोलक त्रिभुज और गोलक कौटा हो ऑप्शन नंबर 3 हम करेक्ट आंसर बुझीपार। से भाई परवर्ती प्रश्न को आम जा 44 निशुणी को साप लुडु गोटी यहाँ कौन हो ना काइट को यहाँ हो बुझीपार ना नहीं गुड़ी को सूतार आवश्यकता रही। नेक्स्ट देख त्रिभुज को जमी उल्टी गला त्रिभुज गला यहाँ कौन हो ए टाइप रहा यहाँ कौटा हो तुम ऑप्शन नंबर 2 हम करेक्ट आंसर। बर्तमान जा तुम खंड 10 कौन कही भल भाव शुण पिला माने खंड 10 कही प्रश्न संख्या 46 रु 50 पर्यंत जो प्रश्न देती कौन कही ना यार दक्षिण पार्श्वर उत्तर प्रदानकारी आकृति को है बाछी तार क्रमांक को उत्तर पत्रिका रखा जाइथिबा खाली स्थान मध्य रख बुझीपार। तो सी कहला समस्यामूलक आकृति से कहला आकृतिटा कौन ना जहाँ द्वारा ज्यामितीय आकृति को पूर्ण करा जाई हेबो बुझीपार। देख तुम रही 46 नंबर 46 नंबर पिला माने करेक्ट आंसर कौटा हो
ନା ଏଇଟା ଏମିତି ରହିବ ନା ଏଭଳି ତ ତ୍ରିଭୁଜ ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତ 46ର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ତ୍ରିଭୁଜଟା, ଛୋଟିଆ ତ୍ରିଭୁଜଟା ବୁଝିଲା। ଏବଂ ଏଇଟା ଯଦି ଆମେ ଏମିତି କରିବା ଏଇଟା କେଉଁଟା ହେଇଯିବ ତୁମର ନା ଏଇ ଚିତ୍ରଟା ଯଦି ଆମେ କରିବା ଏଇଟା ତୁମମାନଙ୍କର ହେଇଯିବ କେଉଁଟାରେ ସାନଟା ହେଲେ ଏଇଟା କେଉଁଟା ଆସିବ 4 ନମ୍ବରଟା 47ର 4 ନମ୍ବର ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା 48ର ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ହେଇଯିବ ନା ଏଭଳି ଆସିବ, ଏଭଳି ଆସିଲେ ଏଇଟା ତୁମମାନଙ୍କର ହେଇଯିବ 4 ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ବୁଝିଲା। ସେଠି 49 ନମ୍ବର ଦେଖ ଭଲ ଭାବରେ 49 କହିଛି 49କୁ ଯଦି ଆମେ ଜଏନ୍ କରିବା ଏଭଳି ଆସିବ, ଏଭଳି ଆସିଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ 2, ଅପସନ୍ 2ଟା ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। 50ର ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଏମିତି ତଳକୁ ଆଣିକି ଜଏନ୍ କରିବା ଇଏ ହେଇଯିବ ତୁମମାନଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 1, ବୁଝିପାରୁଛ। ତ ଏତିକି ଥିଲା ତୁମର ମାନସିକ ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା। ତାପରେ ଅଙ୍କ ଗଣିତ ରହିଛି, ଅଙ୍କ ଗଣିତରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ମୁଁ ପାର୍ଟ 2 ନେଇକି ଆସିବି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।